कौन एटा कौन जी फॉर G for G R A P E S S वाले अजे एटा जी फॉर G for कौन जी फॉर G G R A P E S ग्रोपस Gobus How to H E N N वाले hen hen वाले कुबुआ I C D डी ना ई E C R E A N कौन होला कौन हला आमसिन आइसक्रीम आमसिन जे फॉर J for juice जे जे এটা J J यू U I এটা सी C E कौन होला juice अरे तले बसी गेले पढ़ हाय बोलिए हाँ बना जे फॉर ए के फॉर Cat for cat I N G A I एफ ए आउ थोड़ा भल की कहले प्रथम रू F G G H I आउ थोड़ा प्रथम रू कहो A के K आई I N कौन कौन कहू छ मते सुबा जाउनी I एस S एच H E N आर R कौन होला कौन हला किंग फिशर Kim Singer माने कौन बाई चढ़ई ना कौन चढ़ई Moody आउ के बुझे छी Moody हो आउ उल्टा एल एल फॉर এটা एल L I O N করলা পাগল সেগুলো কুহ সেটা কଣ সিংহ সিংহ को इंग्लिश रे कौन कहे সিংহকু एल फॉर এফল মুজি एल फॉर लायन ना নায়ন एम फॉर এম এন এইচ ও एम फॉर এটা কই সালি हाँ जे कही साल एम फॉर कौन এম ফর আমু आंबो को আমকু আমকু মু বুঝি ढाई के लगे जे मैं देखिबो बुझिनी मैंगो ना নেগো बुझिनी एन फॉर आगे कही सारो तापरे ब्लन माने ए कहिबो कोन लेखाई जी कोन नहीं एन फॉर कौन এন এন ফর নেস नेक्स्ट माने बाई ए चढ़ई बसा চড়ে এম ই এস টি कौन हला एन एन फॉर एन फॉर नेक्स्ट नेस्ट ओ फॉर ऑरेंज O R N N G E ऑरेंज orange पी पी फॉर P for parrot पेओडॉट माने parrot মানে ছোয়া এটা पी P F R R O T
କ'ଣ ହେଲା? parrot. Queen. କୁଇନ୍ ଫର୍ Queen ମାନେ ନାରୀ। ଏ ସୁଇ ଧରିକା ନା କାଟି ଦବ। ତାପରେ ତାପରେ ସେଇ ହାତରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଁ କିଉ ୟୁ ୟୁ ଇ ଇ ଏନ୍ କୁଇନ୍। Queen. ଆର୍ ଫର୍ R for rabbit. ରାବିଟ୍ ମାନେ Huh? ରାବିଟ୍ ମାନେ Rabbit ମାନେ ଠେକୁଆ। ହଉ। ଏଟା ଆର୍ R ଏ ଏଟା ଏ ପରେ କ'ଣ? ଏ ବି B B I T କ'ଣ ହେଲା? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବ? ଠେକୁଆ। ମୁଁ ବୁଝି ରାବିଟ୍ କହିଲ ପରା। rabbit. ତାପରେ S for ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍ Squirrel. S ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍। S ଏଟା କ୍ୟୁ Q ୟୁ U ଆଇ ଏଟା ଆର୍ ଆର୍ R R ଇ ଏଲ୍ E N କଣ? ସ୍କ୍ୱାରେଲ୍। Squirrel. ଟି ଫର୍ T for E for ଏଟା ବୁଝିପାରୁନୁ? ଟି ଫର୍ ଟି T for ବାଘ। ବାଘକୁ ବାଘକୁ tiger. ଦୁଇଟା tiger. କୋଉଠି ରୁହେ? ସେଟା ଲାୟନ୍। ସେଇଟା ଲାୟନ୍, ଏଇଟା ଟାଇଗର। ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? T I J ଜି G E I. ଏଇଟା କଣ? ଆର୍ ପରା କହିଲ। I. ପାଠ ସହିତ ବଦମାସି ବି ଚାଲିଛି। କୁହ କୁହ। ୟୁ ଫର୍ U for ଏଟା ଅମେଲା। U M M L ଏମ୍ M ବି B R E L L N. କ'ଣ ହେଲା? L for ସତା। ଛତାକୁ ସତାକୁ ଏମଲା ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଅମେଲା। ତାପରେ ଭି ଫର୍ B for ଏ କଣ? ଭେଜିଟେବୁଲ୍। Vegetable. B E ଏଇଟା ଜି G E A ଟି T A B L E. କ'ଣ ହେଲା? ଭେଜିଟେବୁଲ୍। Vegetable. Double. Double ମାନେ ଅଟେମିଲା। ୱାଟରମିଲନ୍କୁ ଅଟେମିଲାକୁ ଭଜ ତରଭୁଜ। ଭଜ ନୁହେଁ, ତରଭୁଜ। ତାଜା। W A ତା WAT A E ଇ ନା AT? A R ହଁ ହଁ WATER। M E L O N. କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏଟା ଅଟେମିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। Very good. ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ? ପାଠଟା ପଢି ସାର। ଆହୁରି ଅଛି ନା। W ତାପରେ X। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଛି। X ଫର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଅଛି। ଦୁଇଟା ଅଛି।
वन ପାଠ କମ୍ କଥା ବେଶୀ ନା ହଁ ନା ପାଠ ଅଳ୍ପ କଥା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସ ଫର ଜାଲେ ଫୋନ ନା କ'ଣ टेलीफोन एक्स वाई एल ओ पी ଏଚ୍ एच ओ एन ई ଜାଲେ ଫୋନ ନା କ'ଣ ଯେ ୱାଇ ୱାଇ ଫର ଜେବ୍ରା ନା ଚମରି ଗାଈ କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ୟାକ୍ ୱାଇ ୟାକ୍ ତୁମେ କହୁନ ଜେଡ୍ ଫର ଜେବ୍ରା ଏଇଟା ଜେବ୍ରା ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ସବୁ କୁହା ହଉଛୁ ଜେଡ୍ ବି ଜେବ୍ରା ହଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ନା ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ ଯେ ମତେ କହୁଛ ଯେ କ'ଣ ହେଲା କାଉ ନା କାଉ ଗେଟ୍ ଗୋଟ୍ ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଟ୍ କାମେଲ କୋଉଟା କାମେଲ ସେଟା ଅକ୍ସ ସେଟା ପିକ୍ ଏଟା ସିପ୍ ରଷ୍ଟାର କମଲ ଡଙ୍କି ହଁ ହଁ ଠେକୁଆ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଇଏ ମତେ ପାଠ ପଢଉଛୁ ଏଇଟା ତଳେ ଦେଖ ଜନି ଜନି ୟେସ୍ ପାପା ଇଟିଂ ସୁଗର टेलिंग नाइफ ओपन योर माउथ हा 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 आउ थे कह जनी जनी यस पापा थोड़े तुम सरी जाऊच मु पाठ भल पढ़ुछु मत एपटे कहलो मु भल पाठ पढ़ुछु मु केमिति पढ़ुछु मते टिके कुहो एमती नुहे केमिति पढ़ुछु मु मते कुहो केमिति पढ़ुछु चारी चिड़ी गोला सेंटी पढ़ुछु